परी खाइबु आसे ना 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 मु खेलिबाको जाउची। अरे ना किसी खाइबि तो जा ना 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 मु आसिले खाइबी। हो ताले जा शीघ्र फेरी आसीबु। हां 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 ए छाड़ी दे मते नहीं आने अन्य छाड़ी दे मते छाड़ी दे मां मां छाड़ी दे अरे पिले मो परी को देखी कि ना तो एठी के खेलिबा को आसेनी नहीं आज से तो आसीनी कोआडे गला ताहले कोउठी पाउनी ताको परी 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 आज खबर कहार आखिर लुह को भी रोकी पारिब नहीं सब कुनी कुनी झील हेले गोटे गोटे परी केते सदागरे ता ना दिया जाइथिला परी किंतु की विडंबना परी को स्वर्गटीय दबा बदल रे पिशाच माने ताको नरक जंत्रणा दे हत्या करिसंती। आज परीर हत्या सह पिशाच माने हत्या करि दैचंती समग्र मनुष्य जातिर मानविकता को। बगीचार पड़ीला बगीचा को बसत आसवा कथा पशु पलटिला नहीं जाओ ना कुआड़े नौ जमा परीको खेलिबा बयस सरीनी दुनिया को से भलो करी देखिबी से जे मार पड़ तो खाली छाड़ीबी ताको नौ जमा पड़े परी आउटी खेलिबा प्रजापति
ତେଡ଼ ଧରି ଉଡ଼ିବ, ସରସରେ ନାଚିବ, ସେ ପକ୍ଷୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ, ସେ ଦୌଡ଼ିବ। ଆହୁରି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ବାକି ଅଛି ତାର। ତାକୁ ନେଇଯାଅ ନା ତାକୁ, ମୋ ପରୀକୁ ନେଇଯାଅ ନା, ନିଅ ନା ତାକୁ, ମୋ ପରୀକୁ ନେଇଯାଅ ନା, ମୋ ପରୀକୁ ନେଇଯାଅ ନା, ନିଅ ନା। ভিতর কেতে পরি কেতে আখি লুহা দিন দিন ধরি সুখ নাহি জমা সেମାନଙ୍କ বাଟ চোরি চোরি পরি 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 আমা পরি 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 আমা পরি। ଆଉ କେତେ ଦିନ ତମେ ଆମ ହସକୁ ଛଡେଇ ନଉଥିବ? ଏ ଝିଅ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ନା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି। ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଗଡେଇ ଚାଲିଥିବ? ତମ ଡାଡି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡିଦେବି। ନା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି। ତମେ ଡାଡିଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମେ ଚକୋଲେଟ ର ଲୋଭ ଦେଖି ଆମ ଖୁସି ଲୁଟି ନଉଛ। ଏ ମା ଚକଲେଟ ଖାଇବୁ? ନେ। ନା ନା, ମୋ ମା ମନା କରୁଛି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆମ ମଥାକୁ, ଆମ ପିଠିକୁ ଆଉଁସ ଦେଇ ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାଟି ଦଉଛ। ତୁଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିଟିଏ ତ। ନା, ନୋ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ହିରାମତି ମାଣିକା ଆମର ଜୀବନ ନୁହଁ ପରି କ୍ଷଣିକା। ଆମେ ଧାର ଆମେ ସ୍ରୋତ ସମୟର ଆମ କଥା ଉଦାହରଣ ଲାଭ ପୁର ମଣିକା। ଆମେ ସବୁ ଚିକିମିକି ଚଣ୍ଡଧାରା ଚମକ ଲିଭି ଗଲେ ରହିଯିବ କଣ? ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ କରି ଆଉ ଯିବୁ ନାହିଁ ମରି। ଆମ ପାଇଁ ସୁର ଗୋଟେ ହବନି ମୁଲକ। ଲା 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 ଅନ୍ କର କହ। ହଁ ହେଉଛି कहल आपण माने भी देखिथिले ग्रेस पब्लिक स्कूल रा छात्री मानकर 16 कार्यक्रम। नारी को पुरुष उभय प्रभुंकर संतान। नारी एक धारा रे जाया जननी भगिनी नारी। नारी बिना ए सामग्रिक कल्याण कल्पना करि हेबो नाही। नारीर कल्याण रे सारा जगत कल्याण। आसाम में समस्ते एक हेबा एवं कुशिक्षा को एवं कुसंस्कार को दूर करिबा। आउ समस्त को सुलेण देबा जेपरि समस्ते पढ़िबे गढ़िबे। आउ आम देशर नारी माने उपयुक्त शिक्षा एवं उपयुक्त परिवेश पारिबे। जने जने डॉक्टर, आउ जने जने वकील की आस जल्दी, आउ जने जने नारी नेत्री। बहुत किसी है पारिबे एवं आम देश को एक सुनामी दशा रे परिणत करि पारिबे। धन्यवाद।